আমার নেতা আইসন নেতা সুরেন্দ্র সিং ভাই আমার সাথে কংগ্রেস দলর আর উপস্থিত সমস্ত মহিলা মা ভৌণী সমাজকর্মী ভাই বন্ধু সমস্ত নমস্কার। বন্ধুগণ, আজ গোটে দিন আসিছি নির্বাচন সময়। আজ আমি ভোট দেমা সরকার বনামা, কাহাকে সরকার বনামা, কাহাকে বিধায়ক করমা, কাহাকে এমপি বনামা, এটা সে সময় আসছে। আজ গোটে ভাল দিন এসছি, আমার হাতে অছে সেটা। আপন মানে নিজে নিজে আমার নিজের নেতাকে আমার নিজের হাতে আমার নিজের ক্ষমতা আমি নিজে ব্যবহার করবাকে পড়বা। আর ভল যে কি নেতা আমার যে কি আপনার দুঃখ সুখে রହୁছে কংগ্রেস দল যে নেতা কি সুরেন্দ্র সিং ভাই আপনার দুঃখ সুখে রହୁছন সদা সর্বদা তাঁর সঙ্গে রହୁছন। বন্ধুগণ, আমি সেভাবে গোটে নেতাকে পাইছু। আর আপন মানে বহু সংখ্যার ভোট দেইকরি আমার এই 7 নম্বর জোন যেটাকি আমার 7টা পঞ্চায়েত অছি এতে মহুলপড়া অছে। এতে আমি বেশি সংখ্যার আমার নেতাকে সুরেন্দ্র সিং ভাইকে সৌমেন্দ্র মিশ্রকে কংগ্রেস দলকে বহু সংখ্যার যেটা ভোট দিয়ে পারমা মু বিশেষ কহে নাই আমার মানে বহু সংখ্যার কেন্দ্র ভোট দেবে 18 তারিখ সকাল এটা মু নিবেদন করছে সভাপতি হিসাবে। দেখো নিজের মামু লাগুছন আর আমার গাঁর লোক সবগুলো মিশিকি না যেন্তার বি আমি জিতাবা লাগি চেষ্টা করবো মিশিকি আমার প্যাস্টিক নেই যাও আমার আছি না যেন্তার বি জিতবার দুইটা হাত नहीं हवा तो मुई नहीं आसे और गाँववासी और समस्त आम माँ बहन मैंने आज तुम पड़ार लोक आम घरुआ सब संपर्क बंधु बांधव घर के आम आसिक पहुँचीचु। और जेन कथा भी तुम कौच एकदम न्याय देरिया रोड रास्ता आरम्भ कर और मुझे निजे अनुभव कर 2014 में थिला कि बोधे आम जेन अच्छे आम सेवाश्रम के आश्रम स्कूल के आम बहुत इनिक आसी आम सेना भी अवदान देचु जेहेतु सेना आम पिला मैंने पाठ पढ़ुन बोलिकी एवं आम जेहेतु टिलागढ़ निर्वाचन मंडली आम गोटे नुआरे आम मिसलु ना आम सतला एमएलए पहला थी सतला आसिक टिलागढ़ मिसला एवं मुई खाली एकला खाली कांग्रेस एमएलए थी इन एमपी जड़े कलगेज थे एवं आप चेयरमैन गोटे अलग था जिला परिषद गोटे अलग था मुई खाली गोटे मात्र कांग्रेस दल खाली एमएलए थी बोलिकी मोर टाइम किसी काम व्यतिक्रम हो किंतु 19 वर्ष शासन भितर नवीन पट्टनायक एवं टुकनी साहू भी यहाँ सरकारी एमएलए थी जहाँ चाहे ता कर कि लोक काम नहीं करी मुझे आज भी देखी जेन रास्ता 2009 ରୁ 14 भितर था सेटा भी आज भी अच्छे परिवर्तन नहीं बड़ा दुख लगुच मुझे तो विधानसभा लड़ाई कर जिलागढ़ जिला लगे मुझे विधानसभा लड़ाई कर संपर्क नहीं रास्ता नहीं मामू सुनो तो रास्ता जेन इटा नहीं इटा 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 कर देबो नहीं के और पंचपाल क्लब टे मुई बार-बार भी तानी संग आगलो जे चिदोर संग जे छै नहीं के बाकी तुम क्लब लाग ध्यान देलो 12 मोटर लाग देलो 12 मोटर आज तक भी कंप्लीट नहीं हला किसी तो दिया है कि नहीं भंजा नहीं मामू सुनो तो तुम क्लब के पंचपाल लाग दियो ना मुई बार-बार चिदोर संग जे भंजा तुम स्कूल के भी दिया है पैसा तो एने इनकार कोनोसी जिनिस नहीं कराई जा हमर जन मुख्य दाबी रहला रोड रास्ता और क्लब के पहला का 3 लाख टका आसी दिया जीवा इटा मोर तरफ कोशिश टोटल हमर कंप्लीट कर दियो दुई हाथ किनारे कर दो हां इनो बारू छन हां दादा बस्ती के जिबा बारू छन बोल छ हमर पड़ा बारू चला गो जोर यहां से हेलो केने दिछ मांगी भी हम आरा छाड़ो गाना के जाने पड़वा 30 40 इसे करो 500 दिया होचे सेना 500 इनो सब आसबे है ना घोड़ा खोले ला मिल से इने तो घोड़ा खोले मां मोने
हो दादा मोर छुआ कांदबा है हाँ